Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang PhD Course Director. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan satu topik dalam dive theory iaitu equipment. Dan dalam equipment, saya akan menjuruskan kepada dive komputer. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like, tekan loceng, dan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang video klip ini, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Dalam session ni saya akan bincangkan satu topik yang amat menarik lah. Simple, I think Mac you know about this feature ataupun item, tetapi dalam keadaan dalam konteks bagaimana yang terbaik untuk anda ataupun untuk fellow divers yang anda kenal ataupun nak bagi tahu, nak presentkan ke dia lah. So first and foremost, kita mesti tahu the feature-feature dalam sebuah dive komputer dan apakah kegunaan dive komputer itu sendiri. Yang ini ada dalam dive theory. Dive theory ni berguna selalunya dive master yang akan guna. Tetapi since awak akan jadikan ini adalah salah satu maklumat sejak dari rescue lagi. Sebab since you are enriched air diver dan melihat kepada kegunaan, sebab banyak model dalam market, dalam pasaran. Apa dia kata yang mana bagus? Yang ni bagus tak bang? Yang ni macam mana? Yang itu macam mana? So how do you counter kepada persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang begitu? There are topics that yang kita akan cover dalam yang ini dalam session kali ni lah. Ini amat berguna feature-feature ni kan. Kalau awak tahu, awak faham, dan ini akan jadi satu senjata untuk anda pancing. Okay, just imagine if you can sell satu set of dive computers. Katalah satu set dive computers tu you can sell at the maximum yang paling mahal lah yang ada in the market. Katalah the special edition or the limited edition of Scuba Pro 60th anniversary Galileo 3. Kan? So kenapa yang bagus, apa yang tak bagus, kenapa macam kita jual sampai kita jual batu pun orang beli. Macam tu. So just imagine satu tu harga ni dalam 7,000, 8,000. Just imagine you get 30%. Satu item that you close, you 7,000, 30% berapa? 70, 7 kali 3, 200, 7 kali 3, 210 210. Easily. Satu item. So kalau 30%, kalau awak baik dengan authorized agent, so sometimes they give you 35 or 40%. So just imagine how much profit margin that you can get from one item that you sell. Kita tak main jual di SMB, anti-fog. Kan? But yang paling penting kita kena tahulah, kita tak guna kan kita nak jual satu item tu tanpa melihat latar belakang orang tu lah. Katalah seorang student lah yang tak ada income kan, tapi minat dekat scuba diving. So takkan kau nak jual Galileo 3? Takkan kau nak jual Garmin Solar? Kan? Of course lah. Dia memang minat, memang dia tertarik. Tapi dalam capacity dia punya kuasa membeli dia tak ada. So memadai lah kalau kita jual. Kita kena tengoklah dia punya latar belakang. Apa dia punya aktiviti dalam scuba diving. Kalau sekadar dia baru advance, kan? Sekadar smart air. Smart air ada lagi ke? Tak tahulah. Peregrine, Shearwater ataupun Crest 4. Okay.
Ada beberapa item yang saya akan post kepada anda lah, if you know the differences lah. First kali, kalau kita dapat student ya, dia tak ada dive komputer, memang betul. Itu dive komputer tu satu yang tidak wajib lah um, dalam scuba diving. Tetapi mereka mesti tahu macam mana nak buat plan dive. Sebab itu dia belajar RDP. Sebab itu you tahu macam mana you nak set you punya limit. Sekurang-kurangnya dia ada depth gauge, dia ada depth gauge, dia ada SPG. Dah cukup memadai lah. And then time. Sebab dia tahu bottom time dia berapa, depth dia berapa, then you follow that limit. Okay. Tetapi dengan komputer, it generates secara auto. So that is actually menyelamatkan anda lah, supaya anda apabila terkucil pun kita boleh replan kita punya dive, satu dive tu. Okay. Dan yang paling penting, look at the paragraph number 2, it avoids DCS. DCS is, as you know, is a serious medical condition with signs and symptoms that can range from varying degree of limb and joint pain and weaknesses. So to reduce this risk of DCS, you need a dive computer. So dari open water course lagi, mereka dah tahu dah. Mereka dah belajar pasal berisiko of DCS ni. Dan mereka dah tahu, kita dah ajar dia apa pentingnya that you dive mengikut patuh kepada limit. Dan macam mana you nak control. That tu takkan nak mengharapkan instructor kat depan dia tu je kan. Ataupun dive master yang ikut. Dia pun human being. Kalau dia punya, sebab takkan level dia tu tak sama. Kadang-kadang dia turun awal, kadang-kadang you atas dia, kadang-kadang di bawah kita. Macam tu kan. So this dive computer would actually give you a reading of that particular situation about you. Cakap macam tu lah. Yang lama lah kita ada Sunto yang macam ni. And then this is Tusa. And then this is Sunto D4. And then Gecko dah tak ada dah tak popular lah. Yang kebanyakan. Dan ada juga sekarang ni lah, semenjak ni ada yang dia panggil apa? Multi purpose. Kan? Contoh Garmin Solar, Huawei, Apple Ultra. Kan? Benda tu beribu, tetapi masa Garmin launch that product, it was memang betul ramai orang mencari because dia dalam satu item yang dia cater untuk banyak-banyak aktiviti. Ada juga yang dive computer yang menggunakan battery operated, dan satu lagi solar operated, dan satu lagi chargeable. Okay. Now, Mac, what do you suggest? Abang ditanya, saya nak tanya abang yang mana best kalau rechargeable battery ke ataupun battery operated punya komputer? So, how do you answer to that question? Kalau for me, it's better between battery operated dengan rechargeable battery, because dia ada pro and con. It is better untuk gunakan rechargeable battery sebab kita tak tahu kita punya penggunaan, kita pun tak tahu bilangan bateri. Kalau sekiranya kita kelebihan untuk bateri rechargeable ni, kita dapat tentukan bila masa berapa kuantiti bateri yang tinggal dan bila masa kita nak charge. Dan bila kita berada dekat pulau, masalah yang berlaku sekiranya kita punya bateri operated ni habis. Dan pada masa tu kita berada dekat pulau, dan pada masa tu juga kita nak gunakan divecom tersebut, itu masalah yang akan berlakulah kepada bateri operated. Tapi untuk yang rechargeable battery ni, kelebihannya sekiranya berlaku kehabisan bateri ataupun kita berada di tempat yang tidak ada tempat kita boleh tukar bateri,
rechargeable bateri adalah sesuai. Tetapi dari segi jangka hayat, untuk yang battery operated lebih tahan lama, jangka hayat dia berbanding dengan rechargeable battery. Sebab macam kita tahulah, benda-benda yang rechargeable ni, dia punya life cycle. Berapa kali yang kita boleh charge dalam sepanjang masa tu. And then after that, kita kena tukar bateri. Dan kos untuk penukaran bateri adalah lebih mahal. So, dia ada pro and con. Tapi personally for me, it's better untuk kita dapatkan yang rechargeable. Solar macam mana bang? Kalau solar dia kalau modern punya apa ni divecom yang melibatkan solar ni, kita sedia maklum lah, dia pun menggunakan rechargeable battery based on solar. Tapi dia punya keburukannya dekat situ adalah bila kita berada di tempat yang ataupun berada di tempat yang contoh macam board, bila kita dive board, kita ada yang berhubung dan cahaya matahari tu kurang. So dia akan limit kita punya waktu charge bateri tersebut, dan bateri tu pun akan mudah habis lah dia punya penggunaan. Normally kan, Mac, which is macam 80% is correct lah. Cuma tinggal orang yang maknanya you recommend orang untuk menggunakan rechargeable punya drive computer. Rechargeable drive computer ni memang senang. Kita cocok, lepas tu full, boleh gunalah. Okay. Tetapi masalah dia, kita mesti tahu that kita punya drive computer tu ada time period kan? Period, ada jangka masa untuk kita pergi hantar servis. Orang yang battery operated ni, mereka akan hantar servis terutama sekali apabila ni nak tukar bateri. Bila nak tukar bateri, servis sekali lah. Kan? Maknanya dia cuci all this module inside and then dia buat pressure test balik and then bateri baru seperti baru, bateri baru dan komputer tu berjalan lancar. Orang yang rechargeable battery ni, dia selalunya dia akan terlepas pandang untuk dia nak pergi hantar servis. Habis charge, habis charge, habis charge, habis charge. Itu yang menyebabkan kita punya apa tu, bateri tu, komputer tu tak tahan lama. Sebab charge je. And then sebab kita kalau overcharge macam handphone juga. Baru-baru okey. Kalau overcharge, dia punya bateri tu akan mengelembung. Panas. Okay. Itu yang you kena jaga-jaga. Sebab orang yang rechargeable battery ni, dia akan ambil mudah lah untuk hantar kepada servis. Dan pressure test. So that is where you need to remind you punya customer. Sebab every time kita servis, kita buat pressure test, that is also an income for you. Okay. So some of the features that you might want to tell or menjadi pemilihan kita, adakah satu-satu dive computer tu easy to use? Complicated sangat, banyak sangat feature pun susah juga. Kita gunakan satu barang tu untuk kepentingan kita, so memadai untuk ada feature-feature yang itu je. Okay. Macam you nak beli laptop kan, kita buat pemilihan Android ataupun Apple, Mac. Macam tu kan. So orang yang nak jual tu, kita tanya kan, Dek, so, bukan generation kita kan, aku nak tukar laptop aku patut beli Mac ke aku beli Android? So dia orang akan tanya, okey abang kerja apa? Kegunaan laptop tu untuk apa? Kalau sekadar untuk buat buku, menulis, Excel, kan? Guna Samsung pun okey. Tapi kalau gaming, susahlah sikit. Dia ada brand-brand lain. Kalau abang kerja, buat grafik, buat editing filem, itu kena guna Mac lah. Macam tu. So sebab feature-feature dia lebih memudahkan kerja kita. So balik kepada dive computer tu samalah. So apa kita nak gunakan untuk apa? Kadang-kadang pun susah jugalah nak decide.
So aku tak tahu, aku sekarang ni advance, I don't know how long should can I stay in this hobby. Macam tu kan. Should I go commercial? Nanti dah commercial, benda tu dah tak sesuai, dah kena tukar dive komputer. Macam tu kan. So that is very subjective lah. But are you planning to go nitrox? Macam tu kan. To use nitrox. Sebab make sure that you punya dive computer tu ada nitrox punya feature. Dan nitrox punya feature tu tak complicated lah untuk orang yang untuk guna. Okay. Lepas tu ada yang dive computer yang ada transmitter dia panggil. Tahu tak transmitter tu? Dia pakai dia guna Bluetooth. Some models which I don't want to mention lah. Dia kata tak pakai abang. Dia katakan kalau kita nak guna kita punya SPG kan, I have to buat macam ni. Because Bluetooth tak boleh nak baca kalau terlalu jauh daripada I punya tank. Susah juga. Baik as well you guna SPG. Okay. Dan selalulah tengok review-review orang. Review-review dalam satu-satu produk tu before you buy, or you can suggest you tengok review dekat yang ni. Saya selalu tengok review dekat page yang ini, forum yang ini untuk certain produk. So probably that could make you easy to make your judgement lah dalam membeli. Then that is also a feature of dive computer. It offsets human error. Macam orang yang macam susah sangat nak beli, nak invest dalam dive computer ni kan. Kita tak usah nak push lah, Mac. Kita cakap yang ini is a offset of human error. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kan kita terlupa, kita tertinggal, kita macam-macam, kita tak ingat. Macam mana kita punya plan macam tu? Macam tu kan. So dengan ada dive computer ni actually it offsets lah human error. And then suddenly macam kita yang paling senior dalam fellow divers kita. So you have to macam jaga. So it's good for you to have a dive computer. And then next kita boleh enjoy kita punya dive. Why? Kita maximize kita punya bottom time. Sebab kalau kita menggunakan dive computer, kita RDP, dia tak tengok, dia tengok macam 18 meter berapa minit macam tu tak. So kadang-kadang kita tak pergi 18 meter lepas tu terus naik kan. Kita kadang-kadang 18, kita nak 16. Bila kita naik 16, kita punya bottom time tu ditambah. Sebab dive computer dia akan tengok dekat mana level kita pada waktu tu. So kalau kita berdasarkan kepada RDP, shorter lah bottom time kita. Yes, betul. It's more conservative untuk menggunakan RDP. But what if kalau kita menggunakan dive computer, it calculates during at that particular time untuk kita extend kita punya dive time, bottom time. Sebab after all, you have make savings. Lama weh nak pergi satu trip tu kan. Kan? Maximize lah. Ada banyak lagi ada. Dan kita tak langgar kita punya limit. Okay. Dan ini yang saya mention tadi, that features and options untuk kegunaan apa. Kadang-kadang tu kita punya display button tu kan, ya Allah kecilnya. Aduh, lepas tu jenis-jenis orang yang dah tua macam ni kan. Tengok-tengok macam susah betul. Sedar diri, sedar. Lepas tu ada LED. Dia ada belakang LED tu. LED tu senang tak buka. Lepas tu kalau LED dia tu memancar sangat. Tak nampak juga. So that is also one of the things that you have to consider lah. Berapa besar dia punya LED display. Berapa besar dia punya monitor. Kan? Yang macam apa dia panggil lah. Yang komputer yang besar bagak ni. Yang macam ni. Kan? Shearwater ya, pedigree. Kawan kita beli kan. Yang kawan siapa nama dia Arif. Pedigree. Arif ni dia beli, he bought a pedigree from me, Shearwater. Dia buka dia punya tali. Dia tampal dekat slate. Ada satu slate tu yang ada yang macam boleh letak kat wrist.
Dia pasang ni banji. Ha, aduh. Lepas tu benda tu menggelebih. And then I ask him, you tahu tak macam mana sesebuah dive komputer tu check temperature? Temperature, Kan fix boleh. thermometer yang ada dalam dive komputer tu berada di sebelah bawah. Dekat bawah tu dia guna suhu badan kita tu. Dekat situ dia check kita punya temperature. Kalau kau letak dekat slate, macam mana you nak baca temperature? Tahu tak dia punya sensor dekat belah bawah dive komputer tu, dan dive komputer tu terkena dekat kita punya kulit, dan suhu tu dia ambil daripada situ. Dia tak ambil suhu daripada air. Ha. So dia kata, alamak, Badan. macam ni bang. Macam ni bang, kau dah baru dah tanya aku. Kau koyak dia, aku tak tahulah dia pakai gam apa, gam gajah kot. Aduh, Arif. Okay, dive computer effectively perform 3 functions. They apply the mathematical model computations during a dive and tell you how long you can stay at your present depth. Between dives, they tell you how long can you spend at a given depth on your next dive. Kita punya plan dive kita untuk the next one, dan kita boleh set kita punya surface interval. Tak naklah lama-lama sangat, dah cukup dah. Segitiga tu dia ada macam piramid dekat atas. Triangular, bukan piramid lah. Hilang je piramid tu, kita dah boleh dive dah. Tak payah nak lama-lama lagi lah. Especially dekat Tenggol kan. Dekat Tenggol, dia nak short the time because pukul 5 nak balik. So kadang-kadang tu kita melepak lama sangat atas boat dalam 2 jam surface interval apa jadah, pukul 6 baru balik kan. Macam tu. So that is one also kita minimize kita punya time. Kita effectively lah kita guna kita punya time. And what if dalam keadaan when you accidentally exceed you punya dive limit? So your dive computer will tell you. Dive computer ni kita bagi tahu kita punya fellow divers that it is like our mother. Kalau kita melanggar ataupun kita bangkang, kita tak dengar cakap mak bapak kita, apa hukum dia? Berdosa. Walaupun mak kita salah kan. Kita cakap, itu dah dosa dah. Itu macam mana pun, itu mak. Kan? Macam mana jahat pun dia, that is your mother. So you have to listen to your mother. Kan? Tak boleh kita menaikkan suara kita dekat mak kita. Same thing. This is like your mother. Apa yang dia cakap, ikut je. Kalau kita tak ikut, apa mak kita? Merajuk. Sama lah. Dia akan stop dia punya operation for 24 hours to penalize kita from diving. To make us safe lah. Maknanya no more dive lah. So macam mana lagi nak buat? Aku dah tak ada dive computer, macam mana aku nak plan aku punya dive? How can I determine my next dive? So you just tell, this is like your mother. Kita mesti patuh cakap dia lah. Especially apabila kita decompression kan. Titit ataupun we move too fast. Kita tak tahu. Masa kita belajar open water, we have to move like what is the speed of ascending? It is 80 meters per minute. Kita punya speed naik. Macam mana kita nak tahu speed tu slower than your last bubble? Nak cari bubble pula, macam tu kan. So but if you have a dive computer, dia ada satu warning that bila when we move too fast, dia kata tit. Kalau laju lagi tit. Dia kata break. Itu yang make sure belilah. Beli murah-murah pun ada. Macam tu kan. Saya ada. Computers bring the convenience of technology underwater by constantly monitoring depth, time, and no decompression limits. The best dive computer in the world still won't do you any good if you don't use it, however. The design and engineering stage of a dive computer takes into consideration new decompression algorithms, computer technology, battery technology, materials, and ergonomics. The birth of a dive computer begins with the assembly of the transducer, the component that senses pressure, telling the computer water depth or tank pressure, depending on dive computer type. Workers position the sensor chips from a large silicon wafer on transducer bodies by hand. After placing the sensor chip on the transducer body,
Technicians carefully position the transducer body on a microcircuit wiring machine. This machine then automatically wires the circuits on the sensor chip to the transducer body. A technician carefully checks the wiring of each transducer. A small housing covers the sensor on the transducer body. The housing is then micro-welded onto the transducer body. A watertight gel fills the housing, relaying the surrounding water pressure to the sensor while keeping the sensor dry. The main circuit board of a computer comes from a separate manufacturer already built to specifications. Workers clean and inspect each one before it becomes part of a dive computer. A technician solders the transducer onto the circuit board. Another worker installs the battery contacts on the computer by hand. When the circuit board is complete, workers fit it to the back of the case and then to the liquid crystal display. A decal that shows the displayed functions goes on the front of the screen. A technician powers up each computer as an initial test of the screen and computer functions. Each computer gets a battery, and a worker seals the case. The control button on the front housing requires an O-ring, a spring, and a retaining clip. At this point, the dive computer is just an airtight box with circuits. A technician downloads the dive and operating programs and history into the dive computer.
Here you see a hoseless type computer being tested and program information being loaded. There are two transducers in this computer. One senses pressure from the surrounding water, while the other senses cylinder air pressure. As part of the quality control process, workers pressurize computers to a depth of 91 meters, 300 feet, in a chamber filled with water to check for leaks. A single wrist unit tests the signal from an array of hoseless computer transmitters. The transmitter is the component attached to the regulator first stage. A shield blocks the signal of the transmitters not going through the test. Okay, ni pasal transmitter. We stop here. Okay, the next question yang I tanya, your own computer. Mac, macam mana dengan yang multi-user macam Garmin, Huawei ni? Bagus tak? Setakat ni yang saya guna bagus lah. Sebab dia multi-function dan dia punya friendly user juga. Penggunaan dia tu dia friendly user. Mudah untuk kita faham, mudah untuk kita operate dia. So maknanya kalau kita ada duit, we should buy yang apa tu, yang multi-purpose punya drive computer ni ke macam mana? Kalau sekarang ni dia persoalan dia adalah sejauh mana kita nak pergi dalam scuba punya hobi ni lah. Kalau kita rasa kita nak pergi lebih jauh ataupun kita nak bergiat dengan lebih aktif, it's better untuk kita invest sikit untuk dapatkan yang multi-purpose ataupun multiple punya divecom, sebab kita boleh gunakan bukan sahaja untuk dive tapi untuk harian. Even kita punya health monitor pun kita boleh gunakan. Seperti zaman sekarang kita tengok, even orang ada yang gunakan jam tapi dia ada guna dua. Satu lagi untuk heart monitor, dia punya calorie, dia punya step. So why don't we just combine satu, kita gunakan benda yang sama, yang multiple punya function. Okay. Now, permasalahan sekarang, apabila kita macam contohlah Garmin lah. Garmin when they started masa tu, masa COVID ataupun slightly post COVID, dia launchkan dia punya Garmin. Memang ada warranty. Warranty setahun ke 2 tahun, setahun rasanya. Dia bagi warranty setahun. Tetapi, dekat sini tak ada authorize untuk dia betulkan. So, kalau ada faulty dalam tempoh warranty tu, dia kumpul dia hantar Jerman. So that makes a frustration among orang yang mempunyai masalah dengan Garmin lah. Pasal dia report dalam tempoh warranty, lepas tu barang-barang tak dapat. Macam tu. So that is ramai yang frustration after tempoh warranty, macam-macam masalah. Apabila macam-macam masalah, semua tak nak ambil tahu. Faham? So one of the things, macam kita beli kereta juga, kita mesti tahulah sama ada spare part senang dapat tak? Macam tu. Lepas warranty macam mana? Macam saya ni dah biasalah, we have agents untuk macam Sunto, setakat Sunto, Huatek, Scuba Pro, we have our agent untuk betulkan lah. Maknanya kalau dah tak ada tempoh over dia punya warranty period, kita masih boleh betulkan dan kita untuk dia punya fault lah, masa macam flooding dan sebagainya kan.
Dan one of the things that you have to advise that regularly lah, masa kita buat servicing, we have to do a pressure test. Ada ramai yang pergi tukar bateri, lepas tu pergi diving, sunuk, lepas tu besoknya dah tak boleh pakai. Why? Kita hantar check, flooding. Bila flooding, and that's it. You have to change the module. Modul ni macam komputer kita punya CPU lah. Kan? So that is a waste lah. So you nak complain pun tak ada guna dia. What do you do masa you the computer fail? So normally yang paling bagus lah, you just abort your punya dive, ascend, make a safety stop by manually calculate 3 minutes and then exit the water. You can also continue the dive with a backup computer that you use for all dives. That is very unlikely lah kita guna 2 komputer dalam satu masa. But what are the normal practice? Dia menggunakan dive komputer kawan dia naik lah. Gitu kan. Cuma kalau kau nak buat macam tu, make sure when you do the safety stop, make sure safety stop tu lebihkan sikit.